बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाले तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क में होने वाली बड़ी सियासी तब्दीली के दौरान मुल्क गिर पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और हर तरफ लूटमार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की हिंदू अक़लियत मुल्क में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। मुल्क में कई हिस्सों में अक़लियतों पर हमले और उनकी मंदिरों को नुकसान पहुँचाने की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी अफवाहों के दरमियान मुल्क के मुसलमानों ने कई मुकामात पर रात भर मंदिरों के सामने पहरा दिया और मंदिरों की हिफाजत की। सोशल मीडिया पर इस तरह के सैकड़ों तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां मुसलमानों के ग्रुप मंदिरों के सामने पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के कई मुकामात पर मसाजिद से इस बात का भी ऐलान किया गया कि मुल्क में बसने वाले अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देकर अमन को बरकरार रखा जाए। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলেরই দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। ধন্যবাদ।